ہر کی خاک ہم نشینی با خدا او نشین در حضور دربار شواجی تراون یلدی کوشی ولی خراسن دربار شوگتن ملاحظہ جو یم چیز ضرور تھاون علماء کرام چی فرماون تمنے حتی علم مسیح بیک اتیج زبان راش کرن مگنیل ولی خراسن دربار اسمان بیک اتنا جنونی واللہ زبانی ادراش کرن بلکہ اتیج دل سے راش کرن اتیجی دل سے روش کرن مولانا رومانی راماچی فرماون تم نے حدو انسان کیوں گوئی کمنو مجلس موجود بیاون خدا چھاڑ دے ولا باون خدا کر لبنچی پروردگار العالمین کا دیمینی تم نے ہر کی خاک ہم نشینی با خدا او نشین در حضور مولانا رومانی راما فرماون تمن اگر خدا سندر بار آشو ضرورت اگر خدا آشو چھاڑن اگر خدا آشو لبن بس اوڑی اوڑ گئی جن کے او نشین در حضور اولیاء تمن ولی کامل سے دربار آجی بیاون ولی سنس خدمت مداجی بیاون ولی سنن استانن پڑاجی گسن اتی میلی ذاتی پاکی حضرت اللہ مولانا رومانی راما جی فرماؤن یطیوت کے میانی عزیز یطیوت کے وانی اگر چکے پہر اتن گزارت کی سکن گزارت تمہیں یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر صد سال طاعت بیریا وانویں کس مجلی شیسا وانو کس دربار شیسو یوچے یمن یوچی عطا کرمت ذات پاکی حضرتی اللہ مولانا رومانی راما چی فرماوان یلس ولی کامل سے دربار المزگو ادی بیوٹک ادی واللہ تون واللہ قرار کرک ادی بیوٹک تھوڑا مقام مراقب کرک ادی تو تن مد نظری ولی خلا تم نے اگر ایک سی بار از بیوٹک آگو جمعہ اچھو موضوع تیو شانی اولیاء مختصراً شانی توشو بہت توشو بوزن ویدی قائم لسلی مجلس اندر توشو نا بوزن یہ کیا میالن آگو یت مجید مز الگ ثواب بیتون دی شاہ قسن شاہ وسنس الگ ثواب مگر مولانا روم جی فرماون تم نے یہ اکبر ولی قائم لسلی دربار گزارک میانی جوان میانی بزرگا اہل سنہ والجماعت کیا چیونس مناون یمن اولیاء کاملین دو مناون استانن پر مجلس سجاون وجہ چی اچھی میلن یہ مچی مولانا رومانی رامان اچھی میلن افسین درباری یہ سنی بزرگ چی فرماون ہم نے اگر اکبر گزارت کتن بیٹھ بس مختصر چی وقت اگر ای گزارت کتن اکبر ولی کامل سیم دفنا ایشی بہتر حضرت کیا چی بہتر دفنا اگر ای کا انسان حتی سونی اسکر عبادت کسان وریان ایچی جنریشن جاہت وری یہ میں وہوری کسان آرچ میں ترہوری کسان آرچ پنچوری کسان آرچ اللہ تعالیٰ کر انسان جوان حفاظ رب کر انسان جوان زندگی حفاظ یمن جوان ہینت جوانی بہا یمن کر عمر خضر عطا اس تمام انسان اجوک جوان چھوڑا تو یمن لابن یم سوینم بزرگ یمن اللہ تعالیٰ عنایت شکر مز رب کرنک بے مجید برکت عمر عطا عمر خضری کرنک عطا عمل سکندری کرنک پروردگار عطا یہ چھوڑا زاز کام جوانا نظری گا سر اس پنچاور ابو چکا سر دبن پھلانی اللہ کل جوان حض گزرو کیا حضی تمس حض گو پھلانی جے ایکسیڈنٹ حضرت لکل جوان حض گزرو کیا حضی دبن تمس حض کڈنی خراب پھلانی لکل جوان حض گزرو حضرت کیا حضی دبن تمس حض بچیریس بیمن آز بیمن مانسی نخ دیون پنس اولادس مولوس پرورش کرن امید پنس اولادس دمنا زوم میانی گبرو میں ملک ضرورت بیل بڑا پاس منواتینا میں مالک دوا پری ضرورت اوی موجون چودن پانن اوی موجون چودن شیرن اوی موجون چودن سجابن تاکہ میں لگت سے بڑا پاس من سوحال مگر امسی بڑا منی چی پیون امسی پنی جوان اولادس آزم نخ دیون وانا میں
کی بزرگاہ ونی اگر انسی اچھا چنگش پروردگار العالمین عمر عطا کر بغیر ہی جانوری لیز عبادت و ثواب کرن عطا فرماون چی ایک زمانے صحبت باولیگا بہتر صد سال دادے بیریا مولانا رومانی راما فرماون تمن واللہ یس انسان ولی کم سن دربار اکبر گزارنا اچھو گزارنا کس بہرس بینا کس سکنڈس منٹس بینا تمنی چوز تیوت بیادر حضرت قود بیادر تمنی اس انسان عدس ونیس کی عبادت مگر امیاش عبادت موجبت امیاش عبادت کرمز امناش نے پنی یار صحبت امناش نے پنی دوست صحبت امناش نے پنی حمسائن حمد امناش نے پنی مہد صحبت پنی ماجی حمد بس امیاش عبادت عدن ورین کرمز از رضای ذات پاکی حضرت اللہ کیا شن کرمز عبادت کمی آئی ریا آشن عبادت اسمس تکبر آشن عبادت اسمس بلا ریا آشن امی آشن محضی عبادت کرمز خدا آشن یا آشن سبن سلی سہرن وطن کہے آشن رازی میں آئی گزارن ساچو کاران تروہید آشن یا آشن شب خینی من گزارن والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما دمنی ولی خدای چی تیمیاسن دمنی الانسان چی خرات آسن مارن بستر سندر دمنی ما چی پانی رہت آسن رکون اندر گزارن یما سجودن اندر گزارن یما بلاری عبادت کرن مولانا رومانی راما فرماون اگر ایک یوت کا انسان آش یہ کر برابر حتن ورین عبادت حتن ورین کر عبادت بلا ریا بلا تکبر امی ساش نے کوئی دیکھو اللہ دکھاوا مولانا رومانی راما جی فرماون اگر ولی کامل سیم در بور پیو ٹھکنا اکبر گزارتنا آتا کس پورس کری برابر پروردگار حتن ورین عبادت ثواب عطا حتن ورین عبادت کی پروردگار ثواب عطا زنتی کرن برابر حتی سوریش عبادت یا جی ولی قبل سندر بار متا سوڑ یون گزن مت بند ولی قبل متنفر متا سگیم جوان جدا کرن متا سگیم نشی دور کرن بلکی من اولیاء کامل رسولہ سگیم جڑاون یہ سگیم جڑائی اکنا تلائی قوم البحر تلائی قوم صدار کیا یہ سوڑ ولی کامل جیتے ہوں اللہ یہ کشیرین چیز مدار یا تو اس وند یا چونے پیروڑ اور کی خاتمی لفظی ونچونی پیروڑ کو شیاد کیا اس تیم مولانا تیم مبلغین یہ من پیروڑ حسنی یا زبین یہ من ممبر چھ سجاونی اولیاء کاملین سون پنن عواموس اولیاء کاملین ہی خدمات باخبر کنن